La historia de la realeza británica, a menudo contada entre galas y protocolarios saludos, rara vez revela las batallas más feroces libradas en la sombra. Un insulto susurrado con veneno fue el detonante de una trama que amenazaba con desvelar las costuras más ocultas del poder. Pero ¿qué sucede cuando la ambición de una reina se vuelve tan oscura que el honor de todo un linaje pende de un hilo? Los candelabros de cristal brillaban con una luz cálida sobre el gran salón del Cowes Castle, proyectando un resplandor acogedor sobre los rostros sonrientes de la élite británica. Era julio de 2025, una templada noche de verano en la Isle of Wight, donde miembros de la realeza y veteranos oficiales navales se habían reunido para celebrar la Cowes Week, un evento de navegación tradicional que había perdurado por más de 2 siglos. El aire estaba impregnado de risas, el tintineo de las copas de red wine y relatos de mares agitados y victorias lejanas. En un rincón del opulento espacio, Sir Timothy Lawrence, esposo de Princess Anne, se erguía junto a un pequeño grupo de antiguos oficiales navales que habían servido a su lado durante sus años en alta mar. A pesar de su retiro, su impecable traje oscuro no podía disimular el porte y la autoridad de un admiral. Su voz, profunda y orgullosa, resonaba suavemente sobre la discreta música de piano de fondo mientras rememoraba una experiencia de su mando en el Mediterráneo. «Caballeros», dijo Sir Timothy, «aquella vez enfrentamos un temporal de fuerza 10 frente a la costa de Malta. El barco se estremecía como si fuera a partirse, pero fue el espíritu de la tripulación nuestra verdadera arma. Lo superamos, y es una lección de resiliencia que he llevado conmigo desde entonces». Los oficiales más veteranos asentían, sus ojos brillando con la luz de los recuerdos, como si revivieran aquellos días en los submarinos que Timothy había comandado. No lo respetaban solo por su matrimonio con Princess Anne, la segunda hija de la difunta Queen Elizabeth II, sino por su propia e ilustre carrera naval. Como admiral retirado, Sir Timothy había recibido medallas de manos de la propia reina tras más de 3 décadas de servicio a la Royal Navy, desde sus inicios como guardia marina en 1973 hasta ocupar altas posiciones en el Ministry of Defence. No era un hombre dado a la ostentación, pero en reuniones como esta se convertía en el centro de una genuina admiración por parte de sus viejos camaradas. La atmósfera, impregnada de camaradería y nostalgia, era un bálsamo para el alma de aquellos que habían dedicado sus vidas al servicio. De repente, la cálida atmósfera de camaradería se hizo añicos por una llegada dramática. Queen Camilla, esposa de King Charles III, se aproximaba con un aire de altiva confianza. Su vestido de blue silk ceñía su figura y sus labios, pintados de un deep red color blood, le conferían un aura de depredadora. Sostenía una glass of champagne, agitándola ligeramente para hacer subir las bubbles, sus ojos escaneando la multitud como una queen on the hunt. No era una entrada discreta, sino una declaración silenciosa de su presencia, que congeló el murmullo general en los puntos más cercanos. Camilla hizo una pausa estratégica frente al grupo de Sir Timothy, su mirada lo tasaba como una cheap commodity. Solo unos pocos 3 antiguos oficiales y 2 servers cercanos notaron el cambio en el aire, ya que el parloteo circundante se ahogó en una tensión repentina. Un silencio incómodo se extendió, envolviendo a Sir Timothy y a sus compañeros en una burbuja de expectación. Los veteranos, que antes reían con la narración de su almirante, ahora intercambiaban miradas rápidas, un atisbo de preocupación asomando en sus rostros. Sir Timothy, ajeno a la pausa inicial, había estado a punto de retomar su relato de resiliencia en el Mediterráneo, pero la sombra de la reina que se cernía sobre ellos lo detuvo en seco. Podía sentir el peso de su escrutinio, un peso no de respeto, sino de un juicio despectivo que prometía ser público y sin piedad. La Queen se mantuvo erguida, un desafío implícito en su postura, y el silencio a su alrededor creció, pesado y opresivo. Su presencia no era de celebración, sino de conquista, y su objetivo parecía ser precisamente ese pequeño círculo de hombres que momentos antes irradiaban orgullo y honor. Los ojos de Sir Timothy se encontraron brevemente con los de Camilla, y en esa fracción de segundo la festividad se desvaneció, reemplazada por una advertencia silenciosa. «¿Admiral? ¿Es eso?». Camilla espetó, su voz aguda y goteando sarcasmo, lo suficientemente fuerte para que los cercanos la oyeran con claridad, pero no para atraer la atención de todo el salón. «Yo solo veo un trinket colgando del brazo de mi sister-in-law. Sin Anne no serías más que un retiré tecleando informes en una office».
No te deludas pensando que eres un hero of the seas anymore, Timothy. Eres solo un burden para la Royal Family. Las palabras cortaron como cuchillos afilados, hundiéndose profundamente en el orgullo de Sir Tim. El aire alrededor del pequeño grupo se volvió asfixiante. Los oficiales cercanos bajaron la cabeza evitando la mirada de Timothy, sus rostros enrojecidos por la vergüenza ajena. Uno de ellos, Retired Colonel James Harrow, apretó el puño como si quisiera objetar, pero se contuvo por el estricto social protocol. Sir Timothy se puso rígido, su mano apretando su glass tan fuerte que sus knuckles se pusieron white. Sintió una oleada de anger subiendo como en las olas en aquella Malt Storm de antaño, pero su naval experience le había enseñado a permanecer composed. No respondió, solo miró directamente a los ojos de Camila con una expresión de wounded pride. En su heart, el pain no era solo por el insulto, era por haber sido pronunciado frente a sus old comrades, aquellos que habían compartido life and death con él en las Fleets. Giles, el Oyale de Sir Timothy, estaba no muy lejos, near a table draped in white silk linen. Era un young man que había servido en la Navy antes de convertirse en personal assistant de Timothy en 2023, con absolute loyalty hacia el hombre que veía como un spiritual father. Su mano trembló mientras discreetly sacaba su phone de su pocket, switching to recording mode, hiding carefully el device behind a large flower vase para evitar ser notado. El clip began rolling, capturing every venomous word de Camila, su face twisted in contempt, sus eyes cold and sharp como si crushing an opponent. Haile sintió su heart pounding, cold sweat running down his back. Sabía que esto no era solo un impulsive remark, esto era una stain that could shake the monarchy. Pero también sabía que, without recording it, el insult would vanish like smoke y Sir Timothy tendría que swallow the humiliation alone, mientras Camila continued to reign from her throne with an arrogant smile. La fiesta en Cowes Castle continuó, pero la atmósfera alrededor del grupo de Sir Timothy se tornó awkward. Aquellos que presenciaron el insulto cuchicheaban entre sí, con los ojos llenos de huneas. Camila, después de asestar su golpe, se alejó con un aire triunfant, retomando conversaciones con otros guests como si nothing had happened. Era la maestría de una queen en el arte de la manipulación social, un recordatorio silencioso de su poder y la impunidad que creía poseer. Sir Timothy abandonó el hall temprano, stepping out into the cool harbor air, donde el scent of salt y el sound of waves lapping soothing some of his rage. El aire fresco, aunque calmó parte de su furia, no pudo sofocar la profunda herida infligida a su honor. Su mente repetía las palabras de Camila, cada una un dardo envenenado que ahora calaba hondo, más allá de la piel, hasta el mismo núcleo de su identidad forjada en el servicio. En la sleek black limousine de camino de vuelta a Gatcombe Park, finalmente dejó que sus emociones eruptieran. ¿Cómo se atreve? Whispered, su voice trembling con anger and pain. He dedicated my life a este country, from those days on submarines to sleepless nights at the Ministry of Defense, not to be insulted like a freeloader. La indignación era palpable, cada palabra cargada con el peso de décadas de servicio intachable que habían sido deshonrados en un instante. No era solo su orgullo personal, sino el orgullo de todos los que habían servido a su lado, lo que Camila había pisoteado. Giles, sentado beside him, remained silent, sus eyes full of sympathy, but also burning with resolve. Entendía la magnitud del insulto, el dolor que lo carcomía. No era la primera vez que veía a su mentor herido, pero sí la primera vez que un ataque era tan público y deliberado, viniendo de una fuente tan alta. En su hand, el phone containing el clip, a small piece of evidence with the power to rock the palace. Sabía que esto era el start de A Bigger Storm, donde el honor de Sir Timothy y Princess Anne chocaría con el supreme power de Queen Camilla. Había tomado una decisión no solo por Timothy, sino por el principio mismo de la justicia, y esa grabación, ese pequeño fragmento de la verdad, sería su arma. Late at night at Gatcombe Park, Princess Anne's private residence in GL Leicestershire, a gentle summer breeze blew through the open windows, carrying the scent of fresh grass and rose blossoms from the garden. Princess Anne, la strong woman con silver hair y sharp eyes, sat at an ancient oak desk, flipping through her personal diary. Era un símbolo de resilience en la Royal Family, an Olympic equestrian survivor of a 1974 kidnapping attempt y siempre devoted to duty. A su lado, Sir Timothy sat quietly in a leather armchair, sus hands slightly trembling, pero su gade
fixed en el dark void outside the window. La procesión de pensamientos amargos seguía su curso en la mente de Sir Timothy, la herida de los insultos de Camila aún fresca y pulsante. Giles entered the room, su face pale under the golden lamplight, sus eyes showing worry and determination. Se movía con la cautela de quien sabe que lleva noticias de gran peso. El pequeño teléfono en su mano era ahora un objeto de inmenso significado. Your Royal Highness, sir, dijo. Su voice stuttering slightly from tension como si reporting an impending battle. I have this from the party at Cowes. I think Her Royal Highness should see it immediately. Colocó el phone en el desk, sus fingers trembling mientras press play. El clip started, el footage hazy under the hall lights, pero la voz de Camila era inconfundible, heavy and full of contempt. Admiral, is it? I just see a trinket hanging on my sister-in-law's arm. You're just a burden to the royal family. El room fell into a thick silence. Princess Anne listened without blinking, Sue's face hardening, Sue's eyes flashing with suppressed rage. Sir Timothy bowed his head, el pain from the insult surging again, making him feel stabbed anew. Cada palabra era un eco cruel en la quietud de la noche. Giles, con el corazón latiéndole con fuerza, observaba las reacciones, la confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto al grabar. At least 5 people heard it firsthand. Giles added su voice steadier, con la convicción de quien presenta una prueba irrefutable. If this clip gets out, the public will be outraged. They respect you, Sir Timothy, and they won't forgive this insult. La implicación era clara, la verdad tenía el poder de desatar una tormenta de proporciones históricas. Anne closed her diary con un rustle that echoed in the heavy silence like thunder, signaling an approaching storm. Tomó un deep breath, su voice low but full of resolve, carrying the tone of a general preparing a counterattack. No one has the right to insult a naval officer, least of all my husband. This is no longer private. This is about honor, his honor, the military's and mine. Camila has crossed the line and she'll pay for it. La voz de Anne era baja, pero resonaba con la autoridad de una general antes de la batalla. Miró a su husband, sus eyes softening, slightly full of love and protection como si embracing his wound. Tim, you don't deserve this. We won't let it slide. You're my hero. The country is not a burden, like she said. Su declaración no era solo consuelo, sino un juramento de batalla, forjado en la profunda lealtad que lo sumía. The next day, Princess Anne entered Clarence House, the residence of King Charles and Queen Camilla in London. The drawing room was bathed in golden light from antique chandeliers, con el faint scent of lies in the air. Camila sat on a red velvet sofa, a forced smile on her lips, pero sus eyes alert with caution. Sabía que Anne never visited without reason. La princess no se anduvo con rodeos, striding in with the determination of an equestrian charging an obstacle. Se sentó opposite, placed the phone on the gleaming glass coffee table, and pressed play. La propia voz de Camila llenó el room, causing her face to pale momentarily from confidence to panic, sus eyes widening in shock before she quickly composed herself. The fake smile returning, una máscara hastily put in place para ocultar su inicial sobresalto. Public apology, Anne said slowly, su voice like a command from a princess who never yielded. To Tim and to all the service members you've insulted. You're the queen, but that doesn't give you the right to trample on the honor of those who've sacrificed for the country. La demanda era clara, innegotiable. La firmeza de Anne, construida sobre décadas de servicio y una reputación impecable, contrastaba bruscamente con la evidente incomodidad de Camila. La atmósfera, antes perfumada con lilas, ahora se cargaba de un aire electrizante de inminente confrontación, cada palabra un golpe en el duelo silencioso entre las dos mujeres. Camila laughed. El sound shrill and echoing, like breaking glass shattering the room's quiet. Se inclinó forward, sus eyes narrowing in challenge and malice. I won't apologize. They don't deserve it. He's just a leech, and you know it. If you dare release that clip, remember, I'll drag you down with me. I'm the queen, and you're just a princess. Don't test me, Anne. I have ways to silence you permanently if necessary. La tensión era thick enough to cut con a knife like a showdown between 2 female warriors. Las palabras de Camila, cargadas de una amenaza apenas velada, revelaban una crueldad que iba más allá del mero desprecio, adentrándose en el terreno de una conspiración potencial. Anne picked up el phone, sus eyes cold as forged steel from the fires of anger. Era una clear signal que estaba ready to bring this evidence into the light for the media and public to judge.
La princesa no parpadeó ante las amenazas, su resolución inquebrantable. Cada palabra de Camila solo solidificaba su determinación. Then we'll see honor or throne, which lasts longer, Anne said, su voice low and sharp, each word like a slash at Camilla's arrogance. You started this war, Camilla, and I'll end it not with empty words, but with the truth that all of England will see. Su gaze locked onto Camilla's, Camilla peering into the Queen's soul, promising an unrelenting battle, where a clip in her hands would become the most powerful weapon. La confrontación había trascendido un mero desacuerdo familiar, convirtiéndose en una batalla por la esencia misma de la realeza y la verdad. On the way back to Gatcombe, Anne held her husband's hand tightly in the car. La fuerza de su agarre era un bálsamo silencioso para Sir Timothy, una promesa tácita de que no estarían solos en esta lucha. I won't let her win, she whispered, su voice full of emotion. La determinación de Anne, más allá de la rabia, era un refugio contra la malicia de Camila. Sir Timothy smiled faintly, for in his heart, ill pain lingered like an unhealed wound. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que las palabras de Camila, aunque llenas de veneno, habían provocado la ira de la mujer que no conocía el significado de rendirse. La Queen había subestimado gravemente la voluntad de acero de su cuñada. In her private room at Clarence House, the historic royal residence nestled beside St. James's Palace on London's bustling The Mall. Camilla slammed her wineglass down on the polished walnut table, the crystal ringing sharply in the dim space. The faint lamp highlighted her face, deepening the furrows of rage. Camila había spent decades building her image from reviled mistress to acknowledged queen. Uno de sus most cherished titles era Colonel and Chief of the Royal Lancers, appointed in 2007, symbolizing her ties to the military and her status in the monarchy. Ahora, a short clip capturing her venomous insult to Sir Timothy could destroy it all, turning her from a powerful queen into a despised figure in the eyes of the public and service members. I want that clip gone at any cost. She snarled, Sue's voice full of malice, like a command from the underworld. Her trusted aide, a middle-aged man named Marcus, bowed low, trembling under her piercing gaze like a blade. Marcus había served Camilla since her days as Duchess of Cornwall, witnessing countless minor schemes to protect her position, from bearing negative articles to arranging discreet meetings with friendly press. He knew her well, a clever, calculating woman, ambitious and sometimes ruthless. El miedo en los ojos de Marcus era una mezcla de lealtad forzada y un conocimiento profundo de la capacidad de su queen para la crueldad. Your Majesty, Marcus said, su voice uneasy, trying to stay calm while his heart pounded. We could infiltrate the staff at Gatcombe Park. Just get access to Princess Anne's study, the ancient oak room with the secure, safe, and we'll delete the data from the phone and computers. Perhaps a nighttime break-in disguised as cleaners or repair technicians. We could use a master key or hack the estate's simple security system. I'll send a team of 3, all loyal ones who've worked for us in past matters. La mente de Marcus, entrenada en la sombra de las intrigas reales, ya delineaba un plan, sopesando los riesgos y las recompensas, siempre con la implacable voluntad de Camila como motor. Camila closed her eyes, breathing deeply to rein in the rage boiling like an erupting volcano, then opened them, her gaze burning like a predator, plotting its next move. Se paseó slowly around the room, sus fingers tracing antique books on the wooden shelves, recalling how she'd survived scandals from her 1995 divorce from Andrew Parker BS to public criticism as the destroyer of Diana's marriage. But this was different. Anne was a formidable opponent with a reputation for resilience and military support. Not just that, she whispered, su voice soft, but full of calculation. Each word like a poisoned arrow. A spooked horse would be enough to keep my sister-in-law down, unable to fight back. Make it look natural. No blood, no traces, just a riding accident. La crueldad de su sugerencia heló el aire en la habitación, transformando la intriga en una conspiración de proporciones mortales. Dangerous for whom? For her, not us. If Anne stays standing, that tape will ruin everything. I can't let the honor I've built with my own hands over decades crumble with one click. Remember, Marcus, your loyalty will be rewarded handsomely, perhaps a large sum or a higher position. But if you fail, you know the consequences. Out of the power circle or worse. Camila stepping closer, her hand gripping his shoulder so tightly that Marcus winced in pain, su voice icy like a winter wind. Lo soltó, turning her back to gaze out the window, where moonlight fell on the serene royal gardens. But in her heart, a tempest raged. Beyond the window, the night wind whispered in.
carrying the distant sound of waves crashing on the Thames far harbor, like fate murmuring of an impending tragedy. In the dim room, the plot took shape. Marcus, aunque temblaba, había internalizado la frialdad de su queen. Sabía que no había vuelta atrás. La amenaza de Camila era tan real como la promesa de recompensa. La infiltración para robar el clip de Gatcombe Park se convirtió en el primer objetivo prioritario. Se discutieron los detalles con precisión militar, un master key para la study, hacking the State's Simple Security System y un equipo de 3 loyal men. El plan de robo, aunque arriesgado, era solo la primera fase, la más directa para neutralizar la amenaza inmediata. Pero la mente de Camila no se detuvo ahí. Con la grabación de los insultos todavía fresca en su memoria, sabía que necesitaba más que silenciar el clip. Necesitaba silenciar la voz de Anne por completo y de forma natural. El segundo componente del complot, el accidente ecuestre, fue meticulosamente diseñado. Desde choosing an old leather saddle easy to loosen, hasta el exact moment when Storm, the tall, skittish English breed, would be startled by an odd noise. Cada detalle fue considerado. La intención era hacer que pareciera una occupational hazard, una de tantas caídas en la ilustre carrera de Anne. Camila sat in her red velvet armchair, sus fingers stroking her diamond ring, símbolo de power and marriage to Charles. Pero deep inside, fear slithered in like a venomous snake. Sabía que Anne wasn't easily defeated con her steel spirit forged from years on horseback and in the monarchy, pero she had no other choice. La confrontación había empujado a Camila al abismo de una decisión irreversible, y el clímax was approaching. The royal family estaba about to witness a shadowy war full of drama, where power clashed with honor and one small mistake could lead to the collapse of an empire. 2 nights later, Marcus deployed the team to infiltrate Gatcombe Park. 3 men disguised as security maintenance workers slipped into the estate under the cover of a moonless night. Llevaban consigo simple hacking tools y un master key, aiming for Princess Anne's study where the safe held Iles's phone with el clip. El plan de Marcus, meticulosamente concebido, prometía una entrada limpia y una salida sin rastros, un golpe rápido para eliminar la evidencia y silenciar la amenaza creciente. La oscuridad era su aliada y el silencio de la noche su cómplice. Pero el plan quickly unraveled. Un veteran security guard at Gatcombe, quien había served under Sir Timothy in the Navy, spotted unusual movement on the surveillance cameras. Su ojo entrenado, agudizado por años de servicio y una lealtad forjada en el mar, detectó la anomalía. Recognized the unfamiliar faces y silently triggered the alarm, locking the study door with a backup security system. La sutil perturbación en la rutina de seguridad, apenas perceptible para un ojo inexperto, fue suficiente para el veterano guardia, quien actuó con la eficiencia y el instinto que solo la experiencia y una devoción inquebrantable pueden brindar. The intruders, panicking at the distant siren, fled across the back meadows, leaving behind a leather glove and a lock-picking tool. La prisa de su huida, la abrupta interrupción de su misión, era un testimonio de la eficacia del sistema de seguridad y de la inesperada vigilancia del guardia. Cuando Anne and Timothy were informed the next morning, they checked the safe and found el clip still secure. Un suspiro de alivio, breve y tenso, recorrió la habitación, pero también una nueva capa de preocupación se asentó. Giles, trembling but resolute, backed up the video to a secure, anonymous server, ensuring Camila couldn't reach it. Su acción fue una contramedida crucial, una forma de asegurar que, incluso si la evidencia física desaparecía, la verdad perduraría. The failed break-in enraged Camila to the extreme, but also filled her with unprecedented fear. Su ira, una tormenta contenida, explotó en la privacidad de sus aposentos, pero la acompañaba un nuevo terror. Ahora, not just evidence, but reason to suspect a larger conspiracy. La princesa Anne, lejos de ser silenciada, se había convertido en un adversario formidable, y el intento fallido de robo solo había servido para fortalecer su posición y desatar una furia real que prometía consecuencias aún más sombrías. El juego había subido de nivel y Camila, a pesar de su poder, se encontraba en un terreno cada vez más peligroso. The failed break-in enraged Camila to the extreme, but also filled her with unprecedented fear, and now had not just evidence, but reason to suspect a larger conspiracy. La ira de la Queen era un fuego incontrolable, alimentado por la humillación y el creciente terror de que su posición, la que había luchado tan arduamente por asegurar, se desmoronara. El fracaso no era una opción. La existencia misma de la grabación y la creciente sospecha de Anne eran amenazas que debían ser eliminadas a cualquier costo. La confrontación con Princess Anne en Clarence House había sido una victoria pírrica para Camila, pues la verdad, aunque contenida, seguía siendo una espada de Damocles. In the following days, Marcus
Marcus executed the remaining plan with the precision of a military officer. La presión de Camila era palpable, su impaciencia una fuerza motriz que no permitía errores ni dilaciones. Él contacted a trusted group, 3 men who had done covert work for the royals, posing as stable hands at Gatcombe Park. Estos individuos leales a la corona en su forma más oscura eran los peones perfectos en el juego de Camila. Su misión era simple, pero de consecuencias devastadoras. They studied Anne's schedule meticulously. Sabían que she would participate in a charity equestrian event that weekend, similar to the Festival of British Eventing often held at Gatcombe. Era la oportunidad perfecta, un evento público que bajo la capa de la casualidad podía ocultar una intención siniestra. The saddle would be loosened, just enough to cause an accident during the cross-country phase, where horses navigated high obstacles and rough terrain, but without obvious traces, perhaps using specialized tools to slacken the straps without damaging the leather. Cada detalle, cada pequeña alteración se planificó para que el accidente pareciera una fatalidad inherente al peligroso deporte. Camila monitored from afar through secret reports, her heart racing faster with each thought of the outcome and in hospital. El clip erased and her position secured. Era la única manera de asegurar su trono, de borrar la mancha que Timothy y Anne representaban. This is the only way, she told herself during sleepless nights. Su mente justificaba la crueldad, su ambición aplastando cualquier atisbo de remordimiento. But deep down, a vague remorse stirred it. Was power worth it when it demanded sacrificing another's life? La pregunta, un susurro inquietante, se colaba por las fisuras de su férrea determinación, una grieta en la armadura de su ambición. A week passed swiftly like a breeze through the lush Gloucester countryside, and the day of the charity equestrian event at Gatcombe Park arrived. El sky was clear blue without a cloud, flags fluttering in the warm summer wind, spectators cheering from wooden stands. Gatcombe Park, el 700 acre estate con su working farm y modern stables, había long hosted the Festival of British Eventing, an annual event combining show jumping and cross country to raise funds for charities. This era, an event Princess Anne always cherished, a horse riding competition where she could showcase her Olympic skills, drawing thousands of attendees and millions of pounds for children's and animal welfare funds. El brillo del sol, el júbilo de la multitud y la familiaridad del lugar creaban una atmósfera engañosamente perfecta, casi idílica, en contraste con la oscuridad de los planes que se tejían. Anne rode her beloved horse named Storm, a tall English breed with sleek black coat and rippling muscles, the horse that had accompanied her through countless competitions. She wore a traditional Navy equestrian outfit, a sturdy helmet covering her silver hair, su face radiant with confidence, though her mind still lingered on the confrontation with Camila. A pesar de la aparente tranquilidad, el recuerdo de las amenazas de Camila y la firmeza de su propia promesa de defender el honor de Tim flotaban en su conciencia, una sombra sutil bajo el sol radiante. Sir Timothy stood at the sidelines, sonriendo proudly as he watched his wife prepare to mount. Percy's eyes betrayed worry. Su experiencia en el Navy le había enseñado a reconocer los signos de peligro incluso cuando se disfrazaban de normalidad. "Be careful, love," he said before she got on, su voice lathe with concern and affection, sus hands squeezing hers. Era un instinto, una premonición que no podía sacudirse. Anne smiled gently, stroking his cheek in a rare, tender gesture for such a strong woman. "What are you worried about? I've fallen hundreds of times and gotten up stronger each time." Pero in her heart, the shadow of the clash with Camila remained. El clip was safe in the study safe, pero she knew the war wasn't over. Perhaps Camila was plotting something and the event today stirred a vague unease in her. La intuición de Anne, forjada en años de experiencia y supervivencia, le decía que algo no estaba del todo bien. Había una fisura en la perfección del día, un presentimiento que se negaba a ser silenciado por la algarabía festiva. The event buzzed with energy as the announcer declared the start of the cross-country phase, the most thrilling part, where horse and rider tackled rugged terrain with obstacles up to 1.2 meter high, water features and wooden fences. The crowd erupted in applause as Anne urged Storm forward toward the first obstacle, a sturdy wooden fence. La princesa en su elemento sentía la familiar descarga de adrenalina al unirse con su caballo en una danza de fuerza y precisión. La multitud, ajena a la oscuridad que se cernía, rugía de emoción, celebrando la valentía de los jinetes y la majestuosidad de los animales. Suddenly, Storm leaped over. The horse jerked unnaturally, as if startled by an odd noise from nearby bushes. El sonido apenas perceptible era el detonante orquestado con precisión. The saddle slipped loose, the straps giving way,
as if deliberately tampered with the result of Marcus's team's plot. Anne lost her balance, Sue body flying off the saddle, crashing to the grassy ground with a piercing cry that echoed across the field. Storm's whinny mixed with the horrified screams from the crowd, the joyful atmosphere turning to extreme tension. El silencio aturdido de un instante fue reemplazado por un coro de exclamaciones y el pánico que se extendía como un reguero de pólvora entre los espectadores. Storm bolted wildly, hooves pounding the earth before stable hands restrained him with ropes. Sir Timothy rushed forward like an arrow, Sue face ashen with fear, heart pounding like a drum. "Anne, oh God, Anne," he shouted, kneeling beside his wife, Sue's hands shaking as he lifted her head. She lay there clutching her right shoulder, Sue face contorted in intense pain, blood trickling from a gash on her forehead. El tiempo parecía haberse detenido, la celebración transformada en una pesadilla ante los ojos de miles. Medics hurried over with first aid kits, quickly assessing a broken shoulder and mild concussion. Minor accident, they reassured the crowd. Pero in Gilles's eyes, who stood nearby, the one who had recorded el clip at Caus, there was only sharp suspicion. La aparente casualidad del evento chocaba con su conocimiento de la conspiración. He recalled the unfamiliar face at the stables that morning. A man in staff uniform lurking around Anne's saddle, checking the straps with suspicious movements. This wasn't random, Giles thought, Sue heart racing con excitement and fear. This could be proof of a bigger conspiracy. The press reported it immediately. Princess Anne suffers riding accident at Gat-Cacom. Fortunately, only minor injuries con images of Anne being carried on a stretcher to an ambulance fueron la narrativa oficial. Pero behind the headlines, public whispers spread on social media and royal forums. Another accident? Something's off. O Anne's too tough to fall that easily. La gente, con su innata perspicacia, sentía la discordancia entre la versión oficial y la inquebrantable reputación de la princesa, una semilla de duda que germinaba en el terreno fértil de la especulación. Anne was taken back to Gat-Cam, lying in a cozy room with windows overlooking the garden, Sue face pale, but her eyes still sharp as a blade. A pesar del dolor de su broken shoulder y el zumbido persistente de la mild concussion, su mente no se rendía al accidente. "This wasn't an accident," she whispered to her husband, su voice weak, but resolute, her hand gripping his. La convicción en sus palabras era inquebrantable, una verdad que resonaba con la fuerza de su carácter. Sir Timothy nodded, su heart heavy as lead. Las sospechas de Giles ahora tenían un eco en la determinación de su esposa. "Camilla, she's gone too far. We need proof." La conspiración, hasta ahora una sombra, empezaba a tomar contornos definidos. Giles, con su corazón aún racing con excitement and fear, sabía que el recuerdo del hombre desconocido cerca de la silla de Storm era crucial. Era un detalle menor, un rostro en la multitud, pero en el contexto de las amenazas de Camilla y el intento de robo frustrado, adquiría un peso monumental. La verdad, aunque latente, estaba al alcance de la mano, esperando ser desenterrada y expuesta. El plot's climax had peaked with tension enveloping the monarchy, but fate was about to turn when an unexpected witness emerged, bringing evidence that could flip the script and force Camilla to face dire consequences. La atmósfera de incertidumbre se mezclaba con una nueva esperanza. La red de engaños de Camilla, por muy meticulosa que fuera, estaba a punto de encontrar un punto débil, un hilo suelto que desharía todo el entramado. A quiet night at Clarence House following Princess Anne's horrific accident at the charity equestrian event in Gatcombe Park. The royal atmosphere seemed shrouded in a tense, mysterious fog. Clarence House, the historic residence with over 2 centuries of history, once home to Queen Elizabeth. The Queen Mother, and now a symbol of power under Charles III's reign, fell into an unusual silence. The dim light from a brass desk lamp flickered in Camilla's private room, carrying the faint scent of cigar smoke, a habit she maintained from her years as Charles's discreet lover. This room now, where Camilla and Aide Marcus whispered dark secrets, felt like 2 shadows plotting in the gloom. "Is it done?" Camilla asked, Sue voice anxious and laced with the thrill of a high-stakes gambler awaiting results. She sat in her red velvet armchair, gripping a glass of cognac, his eyes gleaming with calculation. "Yes, the saddle was handled as you instructed," Marcus replied, su tone smooth but kept low to avoid eavesdroppers. He stood a few steps away, holding a detailed report on the event, with a half-smile like a predator after a kill.
No one suspects a thing. Our people did it cleanly, loosening the girth just enough for Storm to spook at the third obstacle. The princess will be out of action for at least a few weeks with a broken shoulder and concussion, giving us time to retrieve the clip from the safe after the last failure. I've arranged another team for tomorrow night, posing as security repair technicians. La conversación a puerta cerrada sellaba el éxito de una de las fases más oscuras del complot. A servant named Edward stood outside the door, Sue heart pounding like a drum, cold sweat dripping down his back. Edward era a long-serving staff member, having worked for the royals since Queen Elizabeth Seeke's time, witnessing her glorious days with unwavering loyalty. He had polished silver trophies from Anne's equestrian competitions and revered the princess as a symbol of resilience. The woman who defied kidnappers in 1974 with the words, "Not bloody likely." Ahora, under the new reign, Edward couldn't bear the corruption. He saw the schemes, Camilla's arrogance, and her attempts to erase the legacies of Elizabeth and Diana. Su mano trambé as he activated a small recording device hidden in his apron pocket, capturing the entire conversation. Camilla's whisper came through clearly on the mic. "Good. Now get the tape. No mistakes. If Anne wakes up and releases the clip, I'll lose everything, even the throne." Don't give her a chance to strike back. Edward listened, Sue heart nearly bursting, con horror and fury. He knew the risks. If caught, he could be fired, or worse, threatened by Camilla's loyalists. But his conscience wouldn't allow silence. This was the princess's life. Él turned off the recorder, slipping away quietly, Sue heart full of resolve. La verdad había encontrado un nuevo guardián, uno que arriesgaría todo para sacarla a la luz. The next morning, under Gloucester's grey skies, heavy with impending rain, Edward sought out Sir Timothy at Gackham Park. The vast estate, with its green gardens and stables, still smelled of fresh grass, but the air was heavy after the accident. Edward entered through a side gate, avoiding security cameras, and met Sir Timothy in the simple drawing room. His face pale with fear, eyes red from sleeplessness, voice trembling. Cada paso que daba Edward era un acto de valor, cada respiración un suspiro contenido de pánico y determinación. "Sir, I can't stay silent when the princess's life is threatened. I'm Edward, a servant at Clarence House. This is the recording from Queen Camilla's private room last night." Handed over the compact device, then bowed and left quickly, knowing he might lose his job or face danger if Camilla found out. Pero in his heart, a sense of relief spread. He had done the right thing, protecting the royal legacy he cherished. La conciencia de Edward, más fuerte que el miedo, lo había impulsado a actuar, a pesar de los riesgos personales que esto conllevaba. Su acto silencioso y solitario podría cambiar el curso de la monarquía. Sir Timothy listened to the recording alone in his study, his eyes darkening con rage and horror like a naval admiral discovering a traitor in his fleet. Recordó his career rising to high ranks in the Ministry of Defense, all insulted by Camilla at the party. Now evidence of a plot to harm his beloved wife made his blood boil. Era una traición personal, pero también una traición a los principios de honor y servicio que él representaba. La furia contenida desde la Causewik estalló, mezclada con un terror gélido por lo que le podría haber sucedido a Anne. He rushed to Anne's bedside in the cozy bedroom where she lay with her arm in a cast, su face pale pero her spirit strong. "Anne, you have to hear this," he said, Sue voice shaking with emotion. Playing the recording, Anne listened, Sue face shifting from shock, eyes wide, mouth agape, to burning resolve like a warrior gearing up for the final battle. Gripó her husband's hand, tears streaming down her cheeks from anger and gratitude. "We have the proof now. Camilla's gone too far. Not just insulting you, but trying to kill me. She'll pay." Her heart raced con excitement. This era the moment to counterattack, turning pain into a weapon. La evidencia entregada por un inesperado Edward era el catalizador que necesitaban. Despite the lingering pain from her injuries, the broken shoulder keeping her bedridden, and the persistent headaches from the concussion, Princess Anne refused to sink into despair. Her espíritu, inquebrantable como siempre, se encendía con la chispa de la venganza.
La conversación grabada entre Camilla y Marcus, una prueba irrefutable de la malicia de la Queen, había transformado la ira de Anne en una determinación fría y estratégica. No era solo la indignación por el insulto a Sir Timothy ni la traición personal, sino el intento de asesinato lo que sellaba su resolve. From her bed at Gatcombe Park, she acted swiftly, inviting a veteran journalist named Rebecca from BBC News for a private meeting. Rebecca, con over 20 years covering the royals, había interviewed Windsor through major scandals like Diana's death in 1997 and Charles's 2023 coronation, lo que la convertía en una figura de confianza y respetabilidad en el mundo de los medios. Arribed at Gatcombe con la Sirius de Mianor, sensing la gravedad de la llamada. La decisión de Anne de recurrir a los medios no fue impulsiva, sino una jugada calculada en el ajedrez real, consciente del peso que una periodista de la talla de Rebecca podía tener. The cozy drawing room with its ancient oak table and stone fireplace now became the hub of a quiet revolution. On the wooden table, Anne placed both pieces of evidence, the video of Camilla insulting Tim from the Cow's Party and the audio of the harm plot from Edward's recording. La combinación de ambas pruebas era devastadora, un golpe doble que no dejaría lugar a dudas. This isn't just a family story, Anne said, su voice trembling with surging emotion, anger, pain, and determination. This is the truth the public needs to know. The monarchy isn't a place to cover up crimes. Camilla has insulted military honor and plotted to harm me to hide it. The British people deserve the truth to protect my mother's legacy. Queen Elizabeth. Rebecca listened, Sue's eyes widening in astonishment, Sue's hands scribbling notes furiously while hearing the tapes. She sensed the weight of the story. This wasn't just a scandal, but a bomb that could shake the monarchy's foundations. La experiencia de Rebecca le decía que esto era diferente, que trascendía los rumores y las especulaciones para adentrarse en la esfera de la verdad ineludible. Princess, this is solid evidence. We'll handle it carefully, Rebecca promised, Sue heart-thrilled, as this could be the biggest story of her career. La alianza estaba forjada y el contraataque de la Princess, con la verdad como arma, estaba a punto de ser desatado sobre la monarquía. Days later, a special report aired on BBC News during prime time with a sensational headline, Palace Shaken Queen Camilla insults naval officer and plots to harm Princess Anne. La noticia, lanzada con la precisión de un misil, estalló en la quietud de los hogares británicos, interrumpiendo la programación habitual con una revelación que sacudió los cimientos de la monarquía. The video and audio were broadcast with in-depth analysis from legal experts and former royal officials highlighting how Camilla violated principles of honor and could face criminal charges. La combinación de la evidencia visual y auditiva, respaldada por la autoridad de expertos, era irrefutable, un veredicto público que se transmitía sin filtros. The nation erupted. Social media exploded with the Bircher Room, Justice for Anne trending globally, millions sharing the clips. Major papers like The Times, front page, dark plot in the palace. Camilla accused of harming Princess Anne, while The Guardian delved into the decline of the monarchy under the new reign. Public outrage spread from online forums to London coffee shops, demanding action from Buckingham Palace, where King Charles struggled to contain the storm. El escándalo no era una mera habladuría de pasillo, sino una marea imparable de indignación que exigía respuestas y consecuencias. Veteran naval officers who had respected Sir Timothy as a renowned admiral organized protests outside Buckingham Palace. Hundreds in old uniforms held signs reading Defend Honor and chanted slogans, creating a dramatic scene under London's drizzle. Recalled Timothy's career commanding submarines, receiving medals from Queen Elizabeth, now insulted by the new queen. Su presencia, silenciosa pero poderosa, era un recordatorio vivo del honor que Camila había profanado, una manifestación tangible del impacto de sus palabras y acciones. La lealtad de estos hombres hacia Sir Timothy se transformó en un clamor público por la justicia. Camilla sat in her private room at Clarence House, watching the news on a large screen, su face ashen with fear, sus hands shaking on the remote. La imagen de su propio rostro, distorsionado por el desprecio en la grabación, se repetía una y otra vez en las pantallas, un espejo cruel de su caída. She tried calling Charles on a secure line, su voice pleading, Charles, you have to do something. They're demanding my titles be stripped. Per the king was silent, su voice cold over the speaker. Camilla, you've gone too far. I can't protect you anymore. The public will devour us if I intervene. Camilla dropped the phone, slumping into her chair, tears streaming in regret and despair. El escándalo, que había intentado sofocar con engaños y amenazas, había explotado en su contra con una fuerza devastadora. The scandal's climax had exploded, turning the monarchy into a stage of tragedy. And the British public, now the final judge,
demanding justice for Anne and Timothy. La Queen, antaño intocable, se encontraba ahora en el epicentro de su propia destrucción, su ambición convertida en su verdugo más cruel. La verdad, la que Anne había prometido revelar, había desatado una tormenta que nadie, ni siquiera un monarca, podía controlar. Public outrage erupted like a Force 12 storm, sweeping across Britain, fierce and unrelenting. Following the BBC News special and front-page stories from The Times, The Guardian, and Daily Telegraph, the public's fury spread from London streets to small villages in Yorkshire. Social media, especially X, became a battlefield with millions of posts condemning Queen Camilla's actions. Comments didn't stop at anger over the insult to Sir Timothy, a respected naval admiral, but focused on the plot to harm Princess Anne, seen as a symbol of resilience and loyalty to the nation. La magnitud de la indignación no tenía precedentes, un torbellino que arrastraba consigo la reputación y la autoridad de la Queen. Military associations from the Royal Navy to the Royal Lancers issued strong statements. The Naval Veterans Association, where Sir Timothy was an honorary member, called Camilla a betrayer of honor, declaring they wouldn't recognize her in any military role. The Royal Lancers Veterans Society, where Camilla had been Colonel Chief, sent an open letter to Buckingham Palace, demanding the stripping of all her military titles, emphasizing that someone willing to harm Princess Anne is unworthy to stand among loyal soldiers. La condena militar, un estamento que valoraba el honor por encima de todo, fue un golpe devastador para la ya maltrecha imagen de Camilla. Buckingham Palace, under irresistible pressure from the public and military, was forced to act quickly to salvage the monarchy's image, already shaky. After decades of scandals, an official statement was released on the morning of the 10th of August, 2025, from King Charles III's office with formal but cold language. Following recent events, Queen Camilla will relinquish her role as Colonel and Chief of the Royal Lancers, Commodore and Chief of the Royal Navy Medical Service, and other military patronages. This decision is made to preserve the unity and honor of the British monarchy. El comunicado escueto y sin emoción sellaba el destino público de Camila, relegándola de un plumazo al ostracismo. The brief statement was a heavy blow to Camilla's status. She was stripped of over a dozen military titles, from Colonel of the Grenadier Guards to Patron of the Royal Army Chaplains Department, symbols of power she had painstakingly built over 2 decades. Moreover, royal events began excluding her from guest lists from D-Day commemorations to charity receptions. Camilla, once the center of attention in glamorous gowns and honor ribbons, was now pushed into the shadows, becoming a queen in name, but no longer revered. El brillo de su corona se había opacado, su influencia desvanecida. At a charity event in London a week later, organized by a children's patronage where Camilla had been active, she appeared trying to maintain her haughty poise. She wore an elegant beige silk dress, but without the red honor sash or military medals that once adorned her chest. As she entered the hall, the atmosphere turned icy. Cold stares from guests, from wealthy donors to minor royals, pierced her pride like daggers. A few bowed politely, but most whispered behind her back, voices full of contempt. How dare she show up? Or a queen plotting to harm Princess Anne? Shameful. Camilla tried a forced smile, but her hands trembled on her wine glass, her eyes scanning a room now filled with distance. She left early, returning to Clarence's house, the residence once her symbol of power, and sat alone in the quiet room. The crystal chandeliers still sparkled, but they couldn't dispel the darkness enveloping her soul. Camilla wondered if the throne meant anything without respect, not from the military, not from the public, and perhaps not even from her husband, King Charles. Loneliness surged like ocean waves. She slumped into her armchair, tears streaming down her time-worn face, late regret for her wrong choices. "I've traded too much," she whispered to herself, her voice fading in the stillness. "But I never expected to lose it all." Meanwhile, at Clarence's house, Camilla lived in deepening isolation. Staff began avoiding her, whispers turning to open talk. King Charles, though not publicly criticizing his wife, kept a clear distance, focusing on royal duties to avoid implication. Camilla gazed out the window at London's bustling streets, but felt the world had turned its back. The shadow of failure enveloped her forever like an unbreakable curse, while Anne and Timothy became eternal symbols of loyalty and resilience, etched deeply into the hearts of the British people. La Queen, antaño la figura central de la corte, se encontraba ahora en un exilio autoimpuesto, su poder una cáscara vacía, su ambición una ruina. At Gautam Park, Princess Anne recovered swiftly with her trademark steel resolve. Just 2 weeks after the accident, she could stand, though her right arm remained in a cast, and occasional headaches made her one piece. Doctors marveled at her speed like a true warrior,
they said, recalling her 1,974 defiance against kidnappers. Anne, a pesar de sus heridas físicas, irradiaba una fuerza interior que sorprendía a todos, un testimonio de su inquebrantable espíritu. Su recuperación no era solo física, sino también una reafirmación de su carácter y su posición. Anne has her first public appearance since the accident at the annual Naval Review in Port South, an event honoring veterans and Royal Navy crews. She stood beside Sir Timothy in a simple yet elegant navy dress, a wide-brimmed hat concealing some of the scar on her forehead. Sir Timothy, in his retired admiral's uniform, stood tall, Sue's eyes shining with pride as he looked at his wife. The crowd of thousands, from young sailors to silver-haired veterans, applauded thunderously, chanting her name, Princess Anne, Queen of Honor. They honored her not just as royalty, but as an icon of integrity, a woman who had fought and won against dark plots with courage and truth. Era una victoria no de armas, sino de principios, un triunfo del honor sobre la intriga. As the review began with sailors marching under the bright summer sun and flags fluttering, Sir Timothy held his wife's hand tightly, feeling the warmth from her palm, the hand that had gripped reins over dangerous obstacles and now held victory over honor. "You've won, Anne," he said, Sue voice deep and laced with emotion, eyes bright like his seafaring days. "You've won by not letting them take our honor. I've never been prouder." Anne looked at her husband, Sue's eyes glistening with tears, but still sharp as a blade. She replied softly, her voice full of emotion, like a proclamation echoing through time. "Honor isn't anyone's alone, Tim. It belongs to all who uphold it. You, me, and people like Edward, who dared to stand for the truth." They stood there under Portsmouth's radiant summer sun, with the sea sparkling like a mirror behind them, becoming beacons of integrity in a stormy monarchy. The crowd continued cheering, applause mingling with the sound of waves like a victory anthem for the couple who had overcome darkness to protect the light of honor. ¿Qué historia tan desgarradora hemos explorado hoy aquí en Finalmente lo confesaron? Nos sumerge en la cruda verdad de que el poder, incluso el más majestuoso, puede engendrar una ambición capaz de corromper las almas hasta sus cimientos más profundos. Pero, al mismo tiempo, esta narrativa nos regala la poderosa lección de que el honor y la verdad poseen una fuerza inquebrantable, capaz de desmantelar los más elaborados imperios de mentiras. La resiliencia de Princess Anne y la valiente lealtad de figuras como Giles y Edward brillan como un faro, recordándonos que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, finalmente prevalece, sin importar cuán altas sean las esferas donde anide la oscuridad. Nos deja pensando, ¿qué sacrificaríamos nosotros por defender aquello en lo que creemos? Si estas revelaciones profundas y estas batallas por la verdad resuenan con ustedes, les invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse a Finalmente lo confesaron y únanse a nosotros para desenterrar más historias que los poderosos quisieron silenciar, pero que finalmente fueron confesadas. Desde el equipo de Finalmente lo confesaron, les deseo a ustedes y a sus seres queridos mucha salud, prosperidad y la inmensa alegría de vivir con honor y autenticidad en cada día.